Okay, once again, a round of applause. Hello. Good morning, brother team. Good morning. Okay. Akong papapabot sa tuang ating bisita. Murag ikaw na lang ang magpasabot. Ang atuang pagpabot nito sa tuang isuon kang gati. Unang-una na salamat mi nga nabot ka din sa abong dapit. O labas sa tanan, hinahasad ko sa Ginoo, batin nga dili lang ingon nga kanang katapusan atong panagkita, kundi sinugdanan pa lang. Ayot nga nalipay mi sa imong pag-abot din sa abong dapit. Of course nga kanang tubok na mo pamilya sa di Alma na nalipay mi nga kauban ka sa amuang pag-umangkon sa kay Sister Alma. So, salamat mi na sa mga panahon maghatag sa sa Ginoo nga walang akong kakulian, hindi sa imong mabiyahe, pag-abot mo diri nga safety kayo uban Ginoo. So, salamat mi, nini nga panahon nga nagdulog ka nato ang Ginoo nga walay nagkakakulian. So, para sa kuwakin, boto dito kayo sa inyo ha. Wow! So, although na kanang nalipay mi nga sa panahon nga dunay mga bayal, dunay na ang Ginoo usuplay sa pananapak minahanglan. So, thank you, another thank you, Bratin. So, I love you. So, God bless you. Thank you.